इस्लामिक स्कॉलर अल शेख अल कारी मुबश्शिर हसन के ऑफिशियल चैनल अल कुरान माल तजवीद को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर सिखलाया जाएगा नूरानी कायदा, तजवीद, क़िराअत, कंप्यूटर कुरान, वज़ाइफ और पेश की जाएंगी तुलबा की एक्टिविटीज। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमा क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह व मन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इख़वानी अल किराम, माशाअल्लाह कानत हादिहि दौरा दौरतुन निहाइय्या अल्लती शारकतुमू फ़ीहा व बिहम्दिल्लाहि क़द अनहैना हादिहि दौरा फ़आमुलु अन्नकुम क़द इस्तफ़दतुम मिन्हा कसीरन व हादिहि दौरा अल्लती कानत तहतवी ल20 यौमन फ़नहनु हावलना फ़ीहा अन नुरशिदकुम व लैसा बिवुसइना अन नुहफ़्फ़िज़कुम कुल्लल अशिया बल अरैनाकुम तरीक़न व कैफ़ ततअल्लमून अल-लुग़तल अरबिय्या फ़कुल्लमल मर'उ यख़ूज़ु फ़ीहा यस्तफ़ीद इंशाअल्लाहु कसीरा। फ़इज़न अल्लज़ी दरसना व हफ़िज़ना फ़अलैना अन नतकल्लम व नुवाज़िब अलैहा व कुल्लमा अल इंसानु यतकल्लम यक़वी नुत्क़हु व शख़्सियतहु व कुल्लमा क़वियत शख़्सियतुहु फ़इंशाअल्लाह बिहाज़िहि अल-लुग़ा अल-अरबिय्या यम्ताज़ु बैन अन्नास व बैन अत-तुल्लाब। फ़अयज़न क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल अरब लिथलाथ लिअन्नी अरबिय्य वल क़ुरआन अरबिय्य व कलाम अहलिल जन्नति अरबिय्य। वंज़ुर अल-यौम नहनु नईशु फ़ी ज़मन अत-तकनोलॉजी व जमीउल नास बल कुल्लु तालिबिन व वलदिन व यअलम तआमलहु हत्ता मसलन इंदहु आईफ़ोन व जवाल व यारिफ कैफ़ युशग़्ग़ल हाज़ा, कैफ़ युनज़्ज़ल, कैफ़ युफ़्तह, कैफ़ युहम्मल हाज़ल वीडियो व तारिफ़ुहु अन्नहु ख़बीरुन जिद्दन बिहाज़िल मालूम लकिन्नहु लौ तसअलहु अन अम्रिन दक़ीक़िन मिन अश-शर'इय्या व ला यअरिफ। फ़लिज़ालिक बदा अल-यौम यस्दुक़ु क़ौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अलन-नासि ज़मानुन ला युदरा फ़ीहि मा सलातुन व मा सियाम। तख़य्यल तसिल इला हाज़िहि दरजा अन्न अस्सलात व सियाम ला यदरून मा ही। तक़ूल या अख़ी तारिफ़ु हाज़िल मसलक मता तस्जुद क़ब्ल अस्सलाह कैफ़ लौ अन्नका सल्लैत अस्सलाह व तबय्यनत अन्नका सल्लैत ग़ैर अल-क़िबला हल यजिबु अलैका अन तुईद अस्सलाह अम ला? यक़ूलु लक वल्लाहि ला अदरी फ़बैनमा तसअलु अन उमूरिन दक़ीक़ा लकिन्नहु युजीबुका अन्नहु ला यदरी। फ़लिज़ालिक बदा अल-यौम यस्दुक़ु क़ौलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहुम ला यदरून मा अस्सलात व मा अस्सियाम लकिन लौ तसअलुहु अनिल जवाल व अन आईफ़ोन व अन हाज़िल उमूर तजिदुहु ख़बीरन जिद्दन बिहाज़िल मालूमात। फ़अलैना अन नज्तहिद फ़ी उलूमि अश-शर'इय्या ख़ासतन बिल-लुग़तिल अरबिय्या कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल अरब लिअन्नी अरबिय्य वल क़ुरआन अरबिय्य व कलाम अहलिल जन्नति अरबिय्य
وجميع أذكارنا وأدعيتنا المأثورة وجميعها باللغة العربية. فإذا منهجنا الدراسي أيضا باللغة العربية، فعلينا أن نحاول ونجتهد فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها تقديرا لطالب العلم، رضا بما يصنع لطالب العلم. مثلا نحن طلاب نسكن في الجامع وفي الجامعات والمدارس، فنحن نتكلم ونرفع أصواتنا، ويمر بيننا الناس منهم الأطباء والمهندسون، ولكن لا نخفض أصواتنا. لكن حينما يمر بنا أستاذنا شيخنا له جلالته ووقاره ونعرف علمه وسعة قدره، نخفض أصواتنا تلقائيا لما في قلوبنا من أدبه واحترامه، حتى ويذهب ثم نرجع إلى ما كنا فيه. كذلك الملائكة لها أجنحة تطير بها، فإذا مر بها طالب العلم خفضت أجنحتها تقديرا لطالب العلم، رضا بطالب العلم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن عالما يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا القرآن الكريم، ورثوا صحيح البخاري، ورثوا صحيح المسلم، وبقي كتب السنة، فمن أخذه بحظ وافر. دخل أبو ذر رضي الله تعالى عنه في السوق، فإذا الناس في بيع وشراء، فقال: سبحان الله، أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فتسابق الناس، ظنوا الذي يقسم في المسجد هو الذهب والفضة، وذهبوا ورجعوا وقال: يا أبا ذر ما صدقت معنا وما رأينا شيئا. قال: إذن فماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقا من حلق العلم، وهؤلاء يدرسون التفسير، وهؤلاء يدرسون الفقه، وهؤلاء يذاكرون. فقال: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتكم جلستم فأصبتم منه، يا ليتكم جلستم فأصبتم منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يعني الذي لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين. فلذلك أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام لزيادة العلم، ما أمرنا إلا بزيادة العلم. ما قال ربنا جل وعلا ما قال صلى الله عليه وسلم: ربي زدني دعوة، ربي زدني مالا، وإنما قال: وقل ربي زدني علما. فإذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عن ذلك، بل الأنبياء السابقون أيضا لما ذكرهم الله أخبارهم ذكر حرصهم على طلب العلم. قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا على المنبر، فوعظ الناس وأعجبهم بكلامه، فسأل سائل بعدما أنهى كلامه: هل يوجد أحد أعلم منك يا موسى؟ وموسى عليه الصلاة والسلام نبي الله، لا يعرف أن نبيا غيره يوجد، فقال: لا يوجد أحد أعلم مني. فلامه الله تعالى. ومن المفترض أن يقول: الله أعلم وأنا لا أدري، لكن قال موسى عليه الصلاة والسلام: لا يوجد أحد أعلم مني. فلامه الله تعالى وقال: يا موسى إن لنا عبدا هو أعلم منك. ما قال موسى عليه الصلاة والسلام: أني نبي مكلم، عندي معلومات تكفيني وليس لي حاجة، بل قال موسى عليه الصلاة والسلام: كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف أنا أذهب لكي أحصل لكي أتعلم العلم؟ فقال الله تعالى: إن لنا عبدا بمجمع البحرين، فاذهب إليه تعلم. فحتى إلى آخر القصة الشهيرة، حتى ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى خضر عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما قال: هل أتبعك على أن تعطيني مالا؟
ما قال هل أتبعك على أن تطعمني شيئا، ما قال هل أتبعك على أن تهديني هديا، بل قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت. فقال يعني أن جئت لطلب العلم فقط أني جئت خالصا لطلب العلم. فإذا تعلم موسى عليه الصلاة والسلام خضر عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتعلم ونجتهد في هذا المجال لكي يحصل لنا يد طولة في اللغة العربية، وإن شاء الله جميع كتبنا في اللغة العربية وديننا وكل شيء في اللغة العربية. فإذا كلما تعلمتم اللغة العربية إن شاء الله تتسابقون بين الطلاب، فإذا يسهل عليكم قراءة الكتب العربية وفهمها وجميعها. هذا أقول وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.